कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग के लिए आ चुका है। तो अभी उसमें कई सारे फीचर्स डाला गया है और अभी रिटेल इंटरनेट बैंकिंग के लिए जनवरी के एंड में आ जाएगा। इसके अलावा भी बंधन बैंक का अपना क्रेडिट कार्ड वो भी हम लोग ये फिनेंशियल ईयर में लॉन्च कर रहे हैं। সাফল্যের ধারা বজায় রেখে চলতি অর্থবর্ষের তৃতীয় ত্রৈমাসিকে নজর কাড়া প্রবৃদ্ধির মুখ দেখল বন্ধন ব্যাংক। গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ব্যাংকের সামগ্রিক ব্যবসা 11% বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে 3.02 লক্ষ কোটি টাকায়। দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় বেসরকারি ব্যাংকের আমানত সংগ্রহ এবং ঋণদান উভয় ক্ষেত্রেই এই ইতিবাচক ফলাফল দেখা গিয়েছে। ব্যাংক কর্তৃপক্ষের পেশ করা রিপোর্ট অনুযায়ী গত বছরের শেষ ত্রৈমাসিকে যেখানে মোট ব্যবসার পরিমাণ ছিল 2.72 লক্ষ কোটি টাকা, সেখানে এবার তা 3 লক্ষ কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে এক অনন্য মাইলফলক স্পর্শ করল। এর মধ্যে ব্যাংকের মোট আমানত ও ঋণের পরিমাণও উল্লেখযোগ্য ভারসাম্য লক্ষ্য করা গেছে। বিশেষত ক্ষুদ্র মাঝারি ঋণ এবং খুচরো ব্যাংকিং পরিষেবা ব্যাংকের এই বৃদ্ধিতে বড় ভূমিকা পালন করেছে। কলকাতা ভিত্তিক এই ব্যাংকটি তাদের শাখার বিস্তৃতি ও গ্রাহক পরিষেবায় আধুনিকীকরণের উপর জোর দেওয়ায় গ্রাম ও শহর উভয় অঞ্চলে গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যাংকের এই ফলাফল ভারতীয় ব্যাংকিং ক্ষেত্রে বন্ধন ব্যাংকের ভিত আরও মজবুত করল। আর্থিক বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, মূল্যস্ফীতির বাজারেও 11% প্রবৃদ্ধি বজায় রাখা ব্যাংকের সঠিক বিনিয়োগ কৌশলেরই পরিচয় দেয়। ভবিষ্যতে পরিষেবা আরও উন্নত করতে এবং ডিজিটাল ব্যাংকিং এর প্রসারে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ আরও বড় পদক্ষেপ নিতে চলেছে বলে জানা গিয়েছে। अभी इस क्वार्टर में हमने डिपॉजिट एंड एडवांस में 3 लाख करोड़ ये हमने पार किया है। ये एक ट्रिमेंडस अचीवमेंट है हमारे लिए। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी हमने एडवांसेस और डिपॉजिट्स एडवांसेस में ग्रो किया है। रिटेल डिपॉजिट्स भी अच्छा हुआ है, 72%। और क्यू एडवांसेस जो हमने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो एडवांसेस हुआ उस पर 10% का ग्रोथ वो अगर हम देखेंगे हमने करीब 3200 करोड़ ERC सेल करने के बाद हुआ है। तो इससे मेरा क्वार्टरली सिक्वेंशियली प्रॉफिट भी इम्प्रूव हुआ है। करीब 112 करोड़ मेरा नेट प्रॉफिट था लास्ट क्वार्टर में, जो कि हमने 206 करोड़ अभी किया, करीब 90% ज़्यादा। और आगे जाके भी हमें उम्मीद है कि ये ट्रेंड और बेहतर होगी और हमारा प्रॉफिट भी अच्छा होने का उम्मीद है। नया नहीं मैं कहूँगा रिवैम्प, उसको जो पूरा रिवैम्प किया गया है वो ऐप अभी कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग के लिए आ चुका है। तो अभी उसमें कई सारे फीचर्स डाला गया है और अभी रिटेल इंटरनेट बैंकिंग के लिए जनवरी के एंड में आ जाएगा। इसके अलावा भी बंधन बैंक का अपना क्रेडिट कार्ड वो भी हम लोग ये फिनेंशियल ईयर में लॉन्च कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 10। ঘড়ির কাঁটায় তখন বিকেল, প্রদীপ জ্বালিয়ে সেন্ট্রাল